Giglad ima svoju zvaničnu prezentaciju, ali hajde da vam pokažem najvažnije detalje iz naše perspektive, da odgovorim na neka od najvažnijih pitanja koja stižu s ovih naših prostora. Usput, sve što ste čuli na početku ovog videa, stil i boje, možete preuzeti besplatno kao demo preko linka u opisu. Giglad je aranžer, isto kao Korg PA, Yamaha Genos, PSR ili Tyros. Baš kao i na drugim aranžerima imate sekciju za kontrolu stila, info panel gdje su sve potrebne informacije o stilu koji je trenutno aktivan, padovi, style memories, što je slično kao STS na Korgu ili OTS na Yamahi, samo mnogo moćnije, o tome ću vam pričati kasnije, a desno su bank memories, slično kao Yamaha registracije ili na Korgu keyboard set ili performanse. Osnovna razlika je što Giglad ne dolazi u svojoj kutiji, već vi sami birate koncept kako ćete ga koristiti. Da li sa malim računarom poput Mac Mini i sa nekim touch screenom od 16, 20, pa čak možda i 24 inča, ili ćete prosto imati MIDI kontroler i laptop ili neku kombinaciju ta dva. Za ovih par godina koliko se Giglad razvija, video sam mnoge interesantne konfiguracije i muzičari su prilično kreativni u svojim dizajn rješenjima. Jedno od najčešćih pitanja dolazi iz nerazumevanja kako se Giglad kontroliše, jer svi uvijek pomisle da će morati voziti miš dok su na svirci. To naravno nije potrebno. Ovdje možete vidjeti konkretno moj setup. Giglad je na laptopu i ovdje se kontroliše u potpunosti sa mojim kontrolerom. I to je u osnovi sve što je potrebno za jedan ovakav setup. Kontrolera ima raznih, ali mnogi imaju upravo ovaj koncept. S jedne strane su padovi, gdje sam ja mapirao sve potrebno za style play komande, sa druge strane su dugmići za bank memories, da podsjetim, to su na Yamahi registracije ili na Korgu su to keyboard sets, a tu su i slajderi i enkoderi koje ja koristim i za kontrolu jačine mastera i globalno desne ruke, kao i za navigaciju kroz fajlove. Pa recimo, kad pomerim ovaj enkoder, panel levo automatski pređe na stilove i omogućava brzu selekciju. A ako pomerim ovaj enkoder, onda se lista automatski prebacuje na presete, pa tako mogu imati otvorene foldere sa stilovima, presetima, tekstualnim fajlovima, bojama za desnu ruku, padovima, pa sve to mapirati na po jedan enkoder i prostim dodirom se automatski prebacujete na željenu listu i navigacija je brža nego ikada. Jedna od najboljih stvari u radu sa Gigladom i MIDI kontrolerom je zapravo MIDI feedback. Kontroler prvo šalje MIDI informaciju ka Gigladu, recimo ovo dugme uključuje 4. varijaciju, ali onda Giglad šalje MIDI informaciju nazad ka kontroleru šta da radi sa LED lampicom ispod dugmeta. I na ovaj način imate punu kontrolu u oba smera. Ovo je izrazito važno jer vam omogućava da samo kratkim pogledom preko kontrolera vi odmah vidite šta je aktivno, šta je spremno da svira, a šta čeka na izvršenje, bez potrebe da čitate na displeju. Konkretno, ovo crveno dugme kaže da je aranžer uključen, jer kad nije, onda je full keyboard boje za desnu ruku. Onda, ovo dugme govori da je transpozicija u plusu, ovo do njega da je u minusu. Sve lepo sija i odmah vam je jasno, ne morate ništa pipati u mraku. Ovdje imamo dugme za prelaz na pola takta, a ovdje je start-stop dugme, synchro-start, synchro-stop, naravno centralni enkoder se koristi za tempo. Ovdje su padovi, ispod su varijacije sa autofilom, pa kad dugme sija naranđastom bojom, onda je varijacija aktivna, ali ako blinka, onda je prelaz aktivan. Ovdje sa desne strane je 8 dugmića kojima kontrolišem bank memories, dakle to su registracije na Yamahi ili keyboard setovi na Korgu. Namjerno sam stavio 4 u plavoj i 4 u ljubičastoj boji da lakše prepoznam u mraku, gdje je broj 5 na primjer. Ove boje možete također birati po želji, koliko jako sijaju. Možete imati čak i nekoliko preseta ovih boja i njihovih jačina i menjati te presete u zavisnosti da li svirate po danu, u osvetljenoj prostoriji ili u mraku. Ovdje su 4 style memories dugmeta. Da podsjetim, to je slično kao STS na Korgu ili OTS na Yamahi, ali kako sam već pomenuo, daleko je moćnije, jer na njima ne moraju biti samo 4 boje, već možete staviti drugi stil, tekstualni file, folder ili čak celu banku ovih 16 memory dugmeta sa desne strane. To praktično znači da ćete na svakom stilu imati 64 brze boje automatski aktivne i na dohvat ruke, samo pritiskom na jedno dugme. Jer svaka banka ima po 16 slobodnih mjesta ovdje desno, a na tim mjestima također ne moraju da budu samo boje, mogu biti stilovi, tekstovi, pesama, folderi, šta god poželite. Giglad je izrazito moćan po pitanju navigacije i kontrole.
Svaki digitalni sistem ima latenciju. Svaka klavijatura sa kojom ste ikad imali dodira ima određenu latenciju. Samo je ona toliko mala da je uglavnom ne primećujete. Također, i u realnom životu na svakoj svirci već imate prirodnu latenciju zbog same brzine zvuka. Ako stojite 2 metra od zvučnika, već imate oko 5,86 milisekundi latencije kroz vazduh. I tradicionalni aranžeri također imaju svoju internu latenciju. Kod mnogih modela je ona veća nego što ljudi očekuju. Na primjer, Yamaha Genos ima 20 milisekundi samo za aranžer sekciju. Na primjer, Korg Kronos ima približno između 6 i 7 milisekundi latencije. Giglad također ima latenciju zbog same prirode digitalne tehnologije, ali se ona može svesti na veoma male vrednosti koje se u praksi ne osjećaju. Konkretno u mom slučaju Giglad radi na 32 sampla buffer size i sa mojom USB zvučnom kartom ukupna latencija je negdje oko 2,3 milisekunde. Dakle, u ovom mom setupu je latencija praktično manja nego kod mnogih tradicionalnih hardverskih instrumenata, tako da ne morate uopšte brinuti za kašnjenje od trenutka kad stisnete dirku do trenutka dok ne čujete zvuk. Giglad ima mogućnost sviranja audio stilova. To naravno ne podrazumeva bilo kakvo sečenje audio fajlova na slajsove koje traje godinama kako ste možda navikli do sada, već jednostavno ubacivanje gotovih audio fajlova i njihovo automatsko prilagođavanje tempu i akordu koji svirate. Sve radi veoma dobro jer su algoritmi moderni i brzi. Možete usporavati i ubrzavati do 2 puta originalne brzine bez gubljenja kvaliteta. Toliko da se verovatno ne biste usudili toliko da promenite tempo i sa MIDI stilom. Ovo što ste čuli na početku je zapravo bio audio stil. To je kompletno živ bubanj i žive gitare naravno. Ovaj stil kao i sve što ste čuli možete preuzeti besplatno, link će biti u opisu. Giglad možete probati 14 dana besplatno, a možete učitati ovaj bundle i dobiti sve što ste čuli na početku videa pa probati i kod sebe. Bundle je zapravo isto što i set ili expansion pack, jedan fajl koji sadrži sve što vi ili neko drugi spakuje, vi to instalirate i odmah je spremno za korišćenje. Stil koji ste čuli ima audio loop bubnja, ali ne samo jedan, već 4 lupa po svakoj varijaciji koji sviraju u isto vreme. Dakle, imate jednu traku na kojoj se nalazi bas bubanj, na drugoj je doboš, na trećoj tomovi i još jednu traku sa overheadovima. Na ovaj način možete imati audio loopove, a u isto vrijeme potpunu kontrolu nad time kako želite da zvuče vaši stilovi. Dakle, nije sve ispečeno u jedan fajl i onda vi kasnije ne možete promeniti odnose ili dodati neki efekt ili reverb ili šta god želite. Recimo, hoćete da doboš bude malo svetliji i recimo da mu dodate više reverba. Možete koristiti već uključene efekte i napraviti zvuk kakav vama odgovara, bez obzira što su to audio loopovi. Na ovaj način možete imati kompletan živ bend koji stoji iza vas, samo ga vi kontrolišete u vašem aranžeru. Giglad je relativno mlad koncept i naravno da nema pokrivenost setovima kao tradicionalni aranžeri, ali to se brzo širi. Nativno on podržava Yamaha stilove, to znači da stilove koji su pravljeni za Yamahu možete učitati bez ikakve konverzije. Korg stilovi su također delimično podržani kao MIDI import, dakle potrebno je eksportovati stil iz Korg PA kao MIDI file sa markerima, onda se takav stil može importovati u Giglad. Dynamic set je spreman i uskoro će biti predstavljen za Giglad. Biće to skoro kompletno audio set sa živim bubnjem i gitarama, kao što ste mogli da vidite i u ovom primjeru, ali o tome kasnije. Biće vjerovatno još onih koji će se uključiti u ceo ovaj novi koncept. Potrebno je samo malo vremena. Mnogi koji su probali i koriste Giglad kažu da je ovo revolucija koja će zauvijek promijeniti aranžere. To naravno ostaje da se vidi, ali za sve one koji žele više i bolje od svojih aranžera, budućnost je već tu.